Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su profesor Eduardo y el día de hoy estaremos aprendiendo inglés con historias interactivas. Estaremos estudiando un cuento completo en inglés de donde sacaremos mucho nuevo vocabulario, pronunciación, entonación. Vamos a aprender técnicas de fluidez y todo eso mientras escuchamos una historia muy interesante en inglés. Al inicio estaremos viendo el cuento por lazos de 1 minuto. Cada minuto estaremos interrumpiendo para explicar todo lo que se dijo en ese minuto, el vocabulario utilizado, los verbos, si se utilizó algún phrasal verb que tenemos que estudiar. Estaremos viendo todo lo que engloba ese minuto. Luego volvemos a escuchar esa parte del cuento más 1 minuto adicional, el cual estaremos explicando luego de que termine. Algunos tips importantes que debes seguir para que saques el mayor provecho de esta clase son los siguientes. Mientras la narradora esté narrando el cuento, quiero que vayas leyendo los subtítulos. Las palabras estarán pasando palabra por palabra. Quiero que tus ojos estén prestando atención a las palabras que van pasando, para que de esa manera tu cerebro relacione la pronunciación con la palabra escrita. Al final estaremos viendo el cuento completo sin ningún tipo de interrupción. Y aquí tú tendrás que implementar todo lo aprendido para intentar entender todo lo que se esté diciendo. Este es un material de estudio buenísimo de 1 hora, lo cual se dice rápido, pero no es tan fácil de preparar. Así que lo único que te pido a cambio es que en este justo momento le des like a este video y te suscribas al canal si aún no lo estás. También recomienda esta clase con más personas que quieren aprender este hermoso idioma para que así otros puedan descubrir nuestro canal. La historia va a estar muy interesante, así que let's begin. The courage within. Have you ever been so scared of something that it stopped you from moving forward? Maybe it was speaking up in class, trying something new, or stepping into the unknown. Fear. Everyone feels it. But what if I told you that courage isn't about being fearless? Courage is about facing fear and pushing through it, step by step. Today, we're diving into the story of Liam, a timid boy in a small village who discovered his inner strength through an extraordinary journey. By the end of this story, you'll understand that courage isn't something you find. It's something you grow. La narradora comienza con, "Have you ever been so scared of something that it stopped you from moving forward?" Have you ever been so scared of something that it stopped you from moving forward? Esta frase significa, ¿alguna vez has estado tan asustado de algo que te detuvo de avanzar? En inglés se usa have you ever para preguntar sobre experiencias pasadas. Es como decir en español, ¿alguna vez? Y es una estructura muy común. Luego, been so scared habla de haber estado tan asustado. La palabra so intensifica el adjetivo scared, que significa asustado. Por último, stopped you from moving forward. Describe cómo algo te detuvo de avanzar o progresar. Es una metáfora que se puede usar tanto para el crecimiento personal como para situaciones físicas. La narradora sigue con, Maybe it was speaking up in class, trying something new, or stepping into the unknown. Maybe it was speaking up in class, trying something new, or stepping into the unknown. Esto quiere decir, quizás fue hablar en clase, intentar algo nuevo o adentrarte en lo desconocido. Aquí, speaking up in class se refiere a expresar tu opinión o hablar en voz alta en clase, algo que muchas personas encuentran intimidante. Trying something new significa intentar algo nuevo, lo cual implica salir de tu zona de confort. Finalmente, stepping into the unknown es una expresión poética que se traduce como adentrarte en lo desconocido. Representa enfrentarte a lo incierto o a lo inesperado. Stepping significa dando pasos. Se usa para describir la acción de caminar o avanzar físicamente. He is stepping on the grass. O de manera figurativa, como avanzar hacia algo nuevo. She is stepping into a new job. A continuación, la narradora dice, Fear. Everyone feels it. But what if I told you that courage isn't about being fearless? Courage is about facing fear and pushing through it, step by step. Fear. Everyone feels it. But what if I told you that courage isn't about being fearless? Esta frase significa, el miedo. Todos lo sienten. Pero, ¿y si te dijera que la valentía no se trata de no tener miedo? Aquí,
fear. Everyone feels it. Enfatiza que el miedo es universal y que todos lo experimentan. Luego, what if I told you? Es una manera de introducir una idea diferente, como si te estuvieran invitando a pensar de otra forma. What if significa ¿y si? Se usa para plantear preguntas hipotéticas o imaginar situaciones posibles. Un ejemplo literal puede ser ¿y si llueve? What if it rains? Ejemplo figurativo. What if we try something new? ¿Y si intentamos algo nuevo? Es ideal para especular o proponer ideas. Por último, courage isn't about being fearless. Explica que la valentía no significa estar libre de miedo. La palabra fearless combina fear, miedo, con less, sin. Pero aquí se aclara que el verdadero coraje implica enfrentarlo, no evitarlo. Courage significa valentía o coraje. Se refiere a la fuerza para enfrentar el miedo o las dificultades. Ejemplo, he had the courage to climb the mountain. Tuvo la valentía de escalar la montaña. Después, la narradora continúa con Courage is about facing fear and pushing through it, step by step. Courage is about facing fear and pushing through it, step by step. Esto quiere decir, la valentía se trata de enfrentar el miedo y avanzar a través de él, paso a paso. La expresión facing fear describe la acción de mirar de frente al miedo, en lugar de huir de él. Pushing through it significa seguir adelante a pesar de él, como empujar contra una barrera. Pushing through it significa seguir adelante o superar una situación difícil. Se usa comúnmente para describir el esfuerzo de alguien por continuar, incluso cuando enfrenta obstáculos físicos, emocionales o mentales. Un ejemplo puede ser, I know it's hard, but keep pushing through it. Sé que es difícil, pero sigue adelante. Step by step se traduce como paso a paso y refuerza la idea de que superar el miedo no es algo instantáneo, sino un proceso gradual. Luego, la narradora introduce al personaje con Today, we're diving into the story of Liam, a timid boy in a small village who discovered his inner strength through an extraordinary journey. Today, we're diving into the story of Liam, a timid boy in a small village. Esto significa, hoy nos sumergimos en la historia de Liam, un niño tímido en un pequeño pueblo. We're diving into es una manera más emocionante de decir exploraremos o nos adentraremos. A timid boy describe a Liam como un niño tímido o miedoso. In a small village sitúa la historia en un pequeño pueblo, lo que sugiere un ambiente cerrado y tranquilo, pero posiblemente limitante para alguien como Liam. Finalmente, la narradora dice, who discovered his inner strength through an extraordinary journey. By the end of this story, you'll understand that courage isn't something you find. It's something you grow. Who discovered his inner strength through an extraordinary journey. By the end of this story, you'll understand that courage isn't something you find, it's something you grow. Quien descubrió su fuerza interior a través de un viaje extraordinario. Inner strength se traduce como fuerza interior y habla de algo que estaba dentro de Liam, aunque él no lo sabía. Through an extraordinary journey sugiere que este descubrimiento no ocurrió de manera fácil, sino mediante un viaje lleno de retos y experiencias únicas. La narración cierra con By the end of this story, you'll understand that courage isn't something you find, it's something you grow. Esto significa, al final de esta historia, entenderás que la valentía no es algo que encuentras, sino algo que cultivas. Aquí, by the end of this story, promete una lección al lector. Courage isn't something you find. Refuerza que la valentía no es un objeto externo que se encuentra por casualidad. It's something you grow. Compara la valentía con una planta, algo que se desarrolla con tiempo, cuidado y esfuerzo. Ahora quiero que escuches nuevamente la introducción de la historia, ya sabiendo lo que se está diciendo. Antes de continuar con la siguiente parte del cuento, presta atención a los detalles y trata de comprender cada palabra. The courage within. Have you ever been so scared of something that it stopped you from moving forward? Maybe it was speaking up in class, trying something new, or stepping into the unknown. Fear
Everyone feels it. But what if I told you that courage isn't about being fearless? Courage is about facing fear and pushing through it, step by step. Today, we're diving into the story of Liam, a timid boy in a small village who discovered his inner strength through an extraordinary journey. By the end of this story, you'll understand that courage isn't something you find, it's something you grow. Liam lived in a small, peaceful village tucked beside a vast and mysterious forest. This forest wasn't just an ordinary stretch of trees, it was shrouded in shadowy legends. The villagers claimed strange creatures roamed its depths, and eerie happenings were said to occur there. You see, Liam was known throughout the village as the most fearful boy. He was afraid of spiders, thunder, heights, you name it. But the scariest thing for him was that very forest. While other children teased him for his fears, Liam quietly stayed to himself, wondering if he'd always live in the shadow of doubt and hesitation. But Liam wasn't all fear. He had one bright light in his life, his little sister, Clara. Unlike Liam, Clara was bold, playful, and full of curiosity. She often tugged his hand, trying to drag him into adventures, and though Liam always declined, he secretly admired her bravery. One fateful day, disaster struck at home. Their mother, the kindest woman in the village, fell gravely ill. Pained by the news, the villagers murmured among themselves, but no one volunteered to help. That night, as Liam lay awake worrying, Clara made a decision. Without telling anyone, she crept out before dawn and headed straight into the forbidding woods, determined to find the herb herself. When Liam discovered her absence, panic gripped him. Clara was out there, alone. She was brave, yes, but the forest was no place for a child. Excelente. La historia se pone interesante. Vamos a estudiar lo que se estuvo diciendo. Esta parte comienza con: Liam lived in a small, peaceful village tucked beside a vast and mysterious forest. Liam vivía en un pequeño y tranquilo pueblo, escondido junto a un vasto y misterioso bosque. Aquí, Liam lived significa que Liam vivía en pasado simple, porque es algo que ocurrió en el pasado. In a small, peaceful village describe el lugar donde vivía. Small significa pequeño y peaceful quiere decir tranquilo o pacífico, dando una sensación de calma al pueblo. Village se refiere a un pueblo o aldea, un lugar más pequeño que una ciudad. Después tenemos tucked beside, que significa escondido o ubicado de forma acogedora. Al lado de quiere decir al lado de, y describe la cercanía con el bosque. A vast and mysterious forest significa un bosque vasto y misterioso. Vast quiere decir grande o extenso, mientras que mysterious describe algo enigmático, con un aire de misterio. This forest wasn't just an ordinary stretch of trees. It was shrouded in shadowy legends. El bosque no era simplemente una extensión común de árboles. Estaba envuelto en leyendas sombrías. This forest wasn't just an ordinary stretch of trees. Indica que este bosque era especial. Ordinary significa común o normal, mientras que stretch of trees se traduce como una extensión de árboles, un área grande cubierta de vegetación. Luego dice, it was shrouded in shadowy legends. Aquí, shrouded significa envuelto o cubierto, algo que está oculto o rodeado de misterio. Shadowy significa sombrío, relacionado con sombras o algo oscuro. Legends son leyendas, historias antiguas que usualmente combinan elementos reales con fantasía. The villagers claimed strange creatures roamed its depths, and eerie happenings were said to occur there. The villagers claimed strange creatures roamed its depths, and eerie happenings were said to occur there. Los aldeanos decían que criaturas extrañas vagaban por sus profundidades y que ocurrían sucesos inquietantes allí. The villagers claimed significa que los aldeanos afirmaban o decían algo. Villagers
se refiere a las personas que viven en el pueblo, y claimed es el pasado de claim, que significa afirmar o declarar algo. Strange creatures roamed its depths habla de criaturas extrañas. Strange significa raro o fuera de lo común, y creatures son criaturas, seres vivos que pueden ser reales o imaginarios. Roamed significa vagaban, que describe un movimiento sin rumbo fijo. Its depths se traduce como sus profundidades, refiriéndose a las partes más internas del bosque. Finalmente, and eerie happenings were said to occur there. Añade más misterio. Eerie happenings son sucesos inquietantes o espeluznantes. Eerie describe algo que da miedo o causa incomodidad, y happenings significa eventos o sucesos. Were said to occur indica que se decía que estas cosas ocurrían allí, usando una estructura pasiva para enfatizar que no se sabe con certeza si eran reales. There simplemente se refiere al bosque. Este fragmento establece una atmósfera de misterio y aventura, con palabras como shadowy legends y eerie happenings. El texto nos lleva a imaginar un lugar lleno de secretos, un escenario perfecto para que Liam enfrente sus miedos y descubra su valentía. ¿Notas cómo estas palabras crean un ambiente intrigante? You see, Liam was known throughout the village as the most fearful boy. He was afraid of spiders, thunder, heights, you name it. But the scariest thing for him was that very forest. Liam era conocido en todo el pueblo como el niño más miedoso. Aquí, Liam was known throughout the village. Significa que Liam era conocido en todo el pueblo. Was known es pasado simple en voz pasiva y describe cómo la gente lo reconocía. Throughout the village quiere decir en todo el pueblo, cubriendo cada rincón del lugar. Se dice que él le tenía miedo a todo: arañas, truenos, alturas, lo que sea. La expresión he was afraid of spiders, thunder, heights, you name it, significa que Liam le tenía miedo a todo. Was afraid of significa tener miedo de, una frase común para hablar de temores. Spiders son arañas, thunder es trueno y heights son las alturas. You name it es una expresión que se usa para decir lo que sea, como si no importara qué. Liam le temía, pero lo que más miedo le daba era ese bosque. But the scariest thing for him was that very forest. Significa que lo más aterrador para él era ese bosque en particular. Scariest es la forma superlativa de scary, que significa aterrador. That very forest enfatiza que se trata de ese bosque específico. While other children teased him for his fears, Liam quietly stayed to himself, wondering if he'd always live in the shadow of doubt and hesitation. Mientras los otros niños se burlaban de sus miedos, Liam se mantenía en silencio. While other children teased him for his fears, significa que los otros niños lo molestaban o se burlaban de él por sus miedos. Teased es el pasado de tease, que significa burlarse o molestar de forma hiriente. For sus miedos indica la razón por la cual se burlaban, sus miedos. Liam, sin embargo, permanecía tranquilo, pensando si siempre viviría con dudas y vacilación. Liam quietly stayed to himself. Significa que Liam se mantenía reservado, sin llamar la atención. Stayed to himself es una forma de decir que prefería estar solo. Wondering if he'd always live in the shadow of doubt and hesitation es una frase poderosa. Wondering significa preguntándose o reflexionando. He'd es la contracción de he would, que se traduce como él viviría. En la sombra de la duda y la hesitación es una metáfora. Shadow significa sombra y doubt and hesitation se refieren a la duda y la vacilación. La frase completa implica que Liam temía pasar toda su vida bajo el peso de la inseguridad. But Liam wasn't all fear. He had one bright light in his life, his little sister, Clara. Unlike Liam, Clara was bold, playful, and full of curiosity. She often tugged his hand, trying to drag him into adventures, and though Liam always declined, he secretly admired her bravery.
Liam no era completamente miedo. Aquí, but Liam wasn't all fear. Significa que Liam no era solo miedo. La palabra all en esta frase enfatiza que, aunque el miedo dominaba gran parte de su personalidad, no era lo único que lo definía. Él tenía una luz brillante en su vida, su hermanita, Clara. He had one bright light in his life, his little sister, Clara. Se traduce como, él tenía una luz brillante en su vida, su hermanita, Clara. Bright light es una metáfora que significa algo positivo, una fuente de alegría o esperanza en su vida. Little sister significa hermanita, y el uso de little sugiere cercanía y ternura. A diferencia de Liam, Clara era valiente, juguetona y llena de curiosidad. Unlike Liam, Clara was bold, playful, and full of curiosity. Describe el contraste entre ellos. Unlike significa a diferencia de. Bold significa valiente o atrevida. Alguien que no tiene miedo de enfrentar desafíos. Playful quiere decir juguetona o alegre. Y full of curiosity describe a alguien lleno de interés por explorar y aprender cosas nuevas. But Liam wasn't all fear. He had one bright light in his life, his little sister, Clara. Unlike Liam, Clara was bold, playful, and full of curiosity. She often tugged his hand, trying to drag him into adventures, and though Liam always declined, he secretly admired her bravery. Clara a menudo tiraba de su mano, tratando de arrastrarlo a aventuras. She often tugged his hand, trying to drag him into adventures. Nos muestra el carácter de Clara. Tugged es el pasado de tug, que significa tirar suavemente o alar. Trying to drag him significa tratando de arrastrarlo o llevarlo con ella. Into adventures sugiere que Clara siempre quería explorar o hacer algo emocionante. Aunque Liam siempre rechazaba, secretamente admiraba su valentía. And though Liam always declined, he secretly admired her bravery. Muestra otro lado de Liam. Declined significa rechazaba, eligiendo no participar. Secretly significa en secreto, lo que implica que no decía lo que realmente sentía. Admired her bravery quiere decir que admiraba su valentía. Bravery es sinónimo de courage, valentía. Pero aquí describe específicamente la actitud intrépida de Clara. En la frase "And though Liam always declined, he secretly admired her bravery", la palabra though significa aunque. Se utiliza para introducir una idea que contrasta con la principal. Funciona como un conector de contraste. Puede aparecer al principio, en medio o al final de una oración. Sinónimos en este contexto serían aunque o even though, aunque though suele ser más informal. Though it was raining, they went for a walk. Aunque estaba lloviendo, salieron a caminar. Perfecto. Escuchemos esta parte del cuento nuevamente, pero esta vez sin interrupciones, para concentrarnos mejor en lo que se dice. Después, continuaremos con la siguiente parte para descubrir qué sucede a continuación. Recuerda prestar mucha atención, intentar comprender cada palabra y seguir los subtítulos con la mirada fija. Esto te ayudará a mejorar tu comprensión auditiva y tu capacidad de relacionar los sonidos con las palabras escritas. Haz tu mejor esfuerzo. Liam lived in a small, peaceful village tucked beside a vast and mysterious forest. This forest wasn't just an ordinary stretch of trees. It was shrouded in shadowy legends. The villagers claimed strange creatures roamed its depths, and eerie happenings were said to occur there. You see, Liam was known throughout the village as the most fearful boy. He was afraid of spiders, thunder, heights, you name it. But the scariest thing for him was that very forest. While other children teased him for his fears, Liam quietly stayed to himself, wondering if he'd always live in the shadow of doubt and hesitation. But Liam wasn't all fear. He had one bright light in his life, his little sister, Clara. Unlike Liam, Clara was bold,
playful, and full of curiosity. She often tugged his hand, trying to drag him into adventures, and though Liam always declined, he secretly admired her bravery. One fateful day, disaster struck at home. Their mother, the kindest woman in the village, fell gravely ill. Pained by the news, the villagers murmured among themselves, but no one volunteered to help. That night, as Liam lay awake worrying, Clara made a decision. Without telling anyone, she crept out before dawn and headed straight into the forbidding woods, determined to find the herb herself. When Liam discovered her absence, panic gripped him. Clara was out there, alone. She was brave, yes, but the forest was no place for a child. And then came the moment that defined Liam's life. He realized that no one in the village would go after her. "It has to be me," he whispered to himself. The boy who had been afraid of everything stood at the edge of the forest, trembling. He inhaled sharply and took one step forward. The moment Liam stepped into the forest, it felt as though the trees closed in around him. The sunlight vanished, replaced by a chilly, shadowy glow. Every creak of a branch, every rustle in the bushes made his heart race. But he thought of Clara, her fearlessness, her smile, and kept going. His first challenge came sooner than he expected. Un día fatídico, ocurrió un desastre en casa. One fateful day, disaster struck at home. Their mother, the kindest woman in the village, fell gravely ill. Aquí, one fateful day significa un día fatídico o un día trágico. La palabra fateful sugiere que fue un día importante, pero con un tono de tristeza o peligro. Disaster struck at home se traduce como ocurrió un desastre en casa. La palabra struck, golpeó, da la sensación de que el desastre llegó de repente y con fuerza. La madre de Liam, la mujer más amable del pueblo, cayó gravemente enferma. Their mother, the kindest woman in the village, fell gravely ill. Significa que su madre, conocida por su bondad, enfermó de gravedad. Kindest es el superlativo de kind, que significa amable o bondadosa. Aquí refuerza que era la persona más buena del pueblo. Fell gravely ill es una expresión que significa cayó gravemente enferma. Gravely añade seriedad, indicando que su condición era muy preocupante. Conmovidos por la noticia, los aldeanos murmuraban entre ellos, pero nadie se ofreció a ayudar. Pained by the news, the villagers murmured among themselves, but no one volunteered to help. Describe la reacción de la comunidad. Pained by the news significa conmovidos o afligidos por la noticia, mostrando que sentían pena por la situación. The villagers murmured among themselves significa que los aldeanos murmuraban entre ellos, hablando en voz baja, posiblemente preocupados pero sin actuar. No one volunteered to help se traduce como nadie se ofreció a ayudar. Volunteered implica ofrecerse de forma desinteresada para hacer algo, pero aquí resalta la falta de acción por parte de los aldeanos. One fateful day, disaster struck at home. Their mother, the kindest woman in the village, fell gravely ill. Pained by the news, the villagers murmured among themselves, but no one volunteered to help. That night, as Liam lay awake worrying, Clara made a decision. Without telling anyone, she crept out before dawn and headed straight into the forbidding woods, determined to find the herb herself. When Liam discovered her absence, panic gripped him. Clara was out there, alone. She was brave, yes, but the forest was no place for a child. And then came the moment that defined Liam's life. He realized that no one in the village would go after her. "It has to be me," he whispered to himself. Esa noche, mientras Liam permanecía despierto preocupado, Clara tomó una decisión. Aquí, that night, as Liam lay awake worrying, significa que esa noche, mientras Liam estaba despierto preocupado. Lay awake es una expresión que significa estar acostado, pero sin dormir, y worrying indica que estaba preocupado.
Esto muestra su estado de inquietud por la situación. Sin decirle a nadie, Clara se escabulló antes del amanecer y se dirigió directamente al bosque amenazador, decidida a encontrar la hierba por sí misma. Without telling anyone, she crept out before dawn. Se traduce como sin decirle a nadie, se escabulló antes del amanecer. Crept out es el pasado de creep out, que significa salir sigilosamente. Before dawn significa antes del amanecer. Esto resalta la determinación de Clara de actuar por su cuenta. Anne headed straight into the forbidding woods. Significa que se dirigió directamente al bosque amenazador. Headed straight quiere decir se dirigió directamente, mostrando que tenía un objetivo claro. Forbidding woods describe al bosque como amenazador o intimidante, algo que refuerza la gravedad de su decisión. Decidida a encontrar la hierba por sí misma. Determined to find the herb herself significa que estaba decidida a encontrar la hierba por sí misma. Clara made a decision. Without telling anyone, she crept out before dawn and headed straight into the forbidding woods, determined to find the herb herself. Determined muestra su fuerte voluntad, y herb se refiere a una planta medicinal que probablemente necesitaban para curar a su madre. Herself enfatiza que quería hacerlo sola. Cuando Liam descubrió su ausencia, el pánico lo envolvió. When Liam discovered her absence, panic gripped him. Significa que cuando Liam descubrió que no estaba, el pánico lo invadió. Discovered her absence indica que notó que ella no estaba. Panic gripped him es una expresión que significa que el pánico lo dominó o lo paralizó, mostrando la profundidad de su preocupación. Clara estaba allá afuera, sola. Ella era valiente, sí, pero el bosque no era lugar para una niña. Clara was out there, alone. She was brave, yes, but the forest was no place for a child. Se traduce como Clara estaba allá afuera, sola. Ella era valiente, sí, pero el bosque no era un lugar para una niña. Out there enfatiza que ella estaba en el exterior, en un lugar peligroso. Alone significa sola y refuerza la vulnerabilidad de Clara. She was brave, yes, reconoce su valentía, pero the forest was no place for a child. Deja claro que ese entorno es demasiado peligroso para alguien tan joven. Clara was out there, alone. She was brave, yes, but the forest was no place for a child. And then came the moment that defined Liam's life. He realized that no one in the village would go after her. It has to be me, he whispered to himself. Y luego llegó el momento que definió la vida de Liam. And then came the moment that defined Liam's life. Significa que, y luego llegó el momento que marcó la vida de Liam. Aquí, defined quiere decir definió o marcó, indicando que lo que está a punto de suceder será un punto de inflexión en su historia. Se dio cuenta de que nadie en el pueblo iría tras ella. He realized that no one in the village would go after her. Se traduce como se dio cuenta de que nadie en el pueblo iría tras ella. Realizado es el pasado de realize, que significa darse cuenta. No one in the village refuerza la soledad de la situación, ya que nadie más está dispuesto a ayudar. Would go after her quiere decir iría tras ella, mostrando que Liam entendió que la responsabilidad recaía completamente en él. Tiene que ser yo, se susurró a sí mismo. It has to be me, he whispered to himself. Significa que tiene que ser yo, se dijo en voz baja. It has to be me es una declaración que refleja su determinación. Usa has to para indicar que no hay otra opción. Whispered to himself significa se susurró a sí mismo, mostrando que esto es un momento íntimo y personal de coraje. And then came the moment that defined Liam's life. He realized that no one in the village would go after her. It has to be me, he whispered to himself. The boy who had been afraid of everything stood at the edge of the forest, trembling. He inhaled sharply and took one step forward. El niño que le había tenido miedo a todo se encontraba al borde del bosque, temblando. The boy who had been afraid of everything stood at the edge of the forest, trembling.
se traduce como el niño que le había tenido miedo a todo. Se encontraba al borde del bosque, temblando. Had been afraid of everything. Describe cómo el miedo había definido su vida hasta ese momento. Stood at the edge of the forest. Significa que estaba parado al borde del bosque, mostrando que está a punto de entrar en un lugar que simboliza su mayor temor. Trembling quiere decir temblando, indicando su miedo físico, pero también su decisión de avanzar a pesar de ello. Inhaló profundamente y dio un paso hacia adelante. Inhaled sharply and took one step forward. Se traduce como inhaló profundamente y dio un paso hacia adelante. Inhaled sharply describe una respiración rápida y fuerte, algo que la gente suele hacer para armarse de valor. Took one step forward es un detalle poderoso. Ese primer paso simboliza el inicio de su transformación, enfrentando su miedo con acción. The boy who had been afraid of everything stood at the edge of the forest, trembling. He inhaled sharply and took one step forward. The moment Liam stepped into the forest, it felt as though the trees closed in around him. The sunlight vanished, replaced by a chilly, shadowy glow. Every creak of a branch, every rustle in the bushes made his heart race. But he thought of Clara, her fearlessness, her smile, and kept going. El momento en que Liam dio un paso dentro del bosque, sintió como si los árboles se cerraran a su alrededor. The moment Liam stepped into the forest, it felt as though the trees closed in around him. Significa que el momento en que Liam entró al bosque, sintió como si los árboles lo rodearan. Stepped into significa entró en o dio un paso hacia. It felt as though es una expresión que se traduce como se sintió como si, utilizada para describir una sensación o percepción. The trees closed in around him sugiere que los árboles parecían acercarse o envolverlo, creando una atmósfera opresiva y misteriosa. The moment Liam stepped into the forest, it felt as though the trees closed in around him. The sunlight vanished, replaced by a chilly, shadowy glow. La luz del sol desapareció, reemplazada por un brillo frío y sombrío. The sunlight vanished, replaced by a chilly, shadowy glow. Describe el cambio en la atmósfera del bosque. Vanished significa desapareció, y da la impresión de que la luz se desvaneció de repente. Replaced by indica que algo tomó su lugar, en este caso, un brillo frío y oscuro. Chilly significa frío, pero más en el sentido de algo que da escalofríos. Shadowy glow combina shadowy, sombrío, y glow, resplandor, describiendo una iluminación tenue y misteriosa. Cada crujido de una rama, cada susurro en los arbustos, hacía que su corazón se acelerara. Every creak of a branch, every rustle in the bushes made his heart race. Significa que cada sonido del bosque hacía que su corazón latiera más rápido. Creak es el sonido que hace algo al crujir, como una rama al moverse. Rustle se refiere al sonido que hacen las hojas o arbustos cuando se mueven suavemente. Made his heart race es una expresión que significa hacía que su corazón latiera rápido, una descripción común para indicar miedo o ansiedad. Pero pensó en Clara, su valentía, su sonrisa, y siguió adelante. But he thought of Clara, her fearlessness, her smile, and kept going. Se traduce como, pero pensó en Clara, su valentía, su sonrisa, y siguió adelante. Thought of significa pensó en, mientras que fearlessness describe la ausencia de miedo de Clara, su valentía natural. Kept going significa siguió adelante, indicando que, a pesar de sus miedos, Liam encuentra la fuerza para continuar. The sunlight vanished, replaced by a chilly, shadowy glow. Every creak of a branch, every rustle in the bushes made his heart race. But he thought of Clara, her fearlessness, her smile, and kept going. His first challenge came sooner than he expected. As he walked, twisting paths led him in circles. The forest felt like a maze designed to confuse and exhaust him. But instead of panicking, Liam tried something new.
He stopped, breathed deeply, and marked his trail with small stones. Slowly but steadily, he found his way forward. Su primer desafío llegó antes de lo que esperaba. His first challenge came sooner than he expected. Significa que su primer desafío llegó más pronto de lo que él esperaba. Aquí, challenge se refiere a una prueba o dificultad, algo que Liam debe superar. Came sooner indica que ocurrió antes de lo anticipado, y than he expected añade que fue inesperado, lo que refuerza el elemento sorpresa en su viaje. Mientras caminaba, senderos retorcidos lo llevaron en círculos. As he walked, twisting paths led him in circles. Describe cómo el bosque lo confundía. As he walked significa mientras caminaba. Twisting paths se traduce como senderos retorcidos, que sugiere caminos complicados y difíciles de seguir. Led him in circles significa lo llevaron en círculos. His first challenge came sooner than he expected. As he walked, twisting paths led him in circles. The forest felt like a maze designed to confuse and exhaust him. But instead of panicking, Liam tried something new. He stopped, breathed deeply, and marked his trail with small stones. El bosque se sentía como un laberinto, diseñado para confundirlo y agotarlo. The forest felt like a maze designed to confuse and exhaust him. Se traduce como el bosque se sentía como un laberinto, diseñado para confundirlo y agotarlo. Felt like significa se sentía como, una comparación que describe cómo percibía el entorno. Maze significa laberinto y designed to confuse and exhaust sugiere que el bosque parecía hecho para desorientarlo, confuse, y cansarlo, exhaust. Pero en lugar de entrar en pánico, Liam intentó algo nuevo. But instead of panicking, Liam tried something new. Significa que en lugar de entrar en pánico, Liam probó algo nuevo. En lugar de entrar en pánico, muestra su autocontrol. Entrar en pánico es lo que normalmente habría hecho, pero aquí toma un enfoque diferente. Tried something new indica que decidió probar un método diferente para resolver su problema. Se detuvo, respiró profundamente y marcó su camino con pequeñas piedras. He stopped, breathed deeply, and marked his trail with small stones. Describe su nueva estrategia. Stopped significa que se detuvo, lo cual ya es un acto de calma en medio de la confusión. Breathed deeply significa respiró profundamente, una técnica común para controlar el estrés. Marked his trail with small stones se traduce como marcó su camino con pequeñas piedras, mostrando que estaba pensando de manera lógica para no perderse nuevamente. Lentamente pero con firmeza, encontró su camino hacia adelante. Slowly but steadily, he found his way forward. Significa que lentamente pero con firmeza, encontró su camino hacia adelante. Slowly but steadily es una expresión que describe progreso constante, aunque sea lento. Found his way forward implica que logró avanzar, superando el desafío del bosque. But instead of panicking, Liam tried something new. He stopped, breathed deeply, and marked his trail with small stones. Slowly but steadily, he found his way forward. Overcoming the first trial gave Liam a flicker of confidence. Each small step matters, he thought, and for the first time, he believed he could go on. The next challenge was far more daunting. As Liam hurried along a narrow path, he suddenly found himself at the edge of a deep ravine. The gap was too wide to jump, and there seemed to be no visible way across. For a moment, fear overwhelmed him. He felt stuck, helpless. But then he remembered, obstacles don't mean the end. Looking around, he noticed a fallen tree nearby that, with some effort, could serve as a bridge. Summoning strength he didn't know he had, Liam pushed and pulled until the tree stretched across the ravine. Superar la primera prueba le dio a Liam un destello de confianza. Significa que superar la primera prueba le dio a Liam un destello de confianza. Overcoming significa superar, y aquí describe cómo logró enfrentarse al desafío del bosque.
The first trial se traduce como la primera prueba y gave Liam a flicker of confidence. Indica que obtuvo una pequeña pero importante sensación de confianza. Flicker es como un destello o chispa, algo pequeño pero significativo. Cada pequeño paso importa, pensó. Each small step matters, he thought. Se traduce como cada pequeño paso importa, pensó. Esta frase refleja un momento de aprendizaje para Liam. Each small step significa cada pequeño paso, destacando la importancia del progreso gradual. Matters significa importa o es importante, mostrando que Liam comienza a valorar incluso los avances más pequeños. Y por primera vez creyó que podía continuar. And for the first time, he believed he could go on. Significa que por primera vez creyó que podía continuar. For the first time indica que este es un cambio importante en su mentalidad, algo que nunca había experimentado antes. Believed significa creyó y he could go on se traduce como que podía seguir adelante, mostrando que ahora siente que tiene la capacidad de superar lo que venga. Overcoming the first trial gave Liam a flicker of confidence. Each small step matters, he thought, and for the first time, he believed he could go on. The next challenge was far more daunting. As Liam hurried along a narrow path, he suddenly found himself at the edge of a deep ravine. El siguiente desafío fue mucho más intimidante. The next challenge was far more daunting. Significa que el próximo desafío fue mucho más desalentador o intimidante. Far more daunting enfatiza que este reto era significativamente más difícil que el anterior. Daunting describe algo que provoca temor o incertidumbre debido a su dificultad. Mientras Liam avanzaba apresuradamente por un camino estrecho, de repente se encontró al borde de un profundo barranco. As Liam hurried along a narrow path, he suddenly found himself at the edge of a deep ravine. Se traduce como, mientras Liam avanzaba apresuradamente por un sendero estrecho, de repente se encontró al borde de un barranco profundo. Hurried along significa avanzaba apresuradamente, mostrando que estaba ansioso por continuar. Narrow path describe un camino estrecho, lo que sugiere peligro e incomodidad. Found himself at the edge significa que se encontró al borde, indicando que llegó a un punto crítico. Deep ravine describe un barranco profundo, lo que refuerza la gravedad de la situación. The next challenge was far more daunting. As Liam hurried along a narrow path, he suddenly found himself at the edge of a deep ravine. The gap was too wide to jump, and there seemed to be no visible way across. For a moment, fear overwhelmed him. He felt stuck, helpless. La distancia era demasiado grande para saltar, y no parecía haber una forma visible de cruzar. The gap was too wide to jump, and there seemed to be no visible way across. Se traduce como la brecha era demasiado ancha para saltar, y no parecía haber una forma visible de cruzar. The gap se refiere a la distancia o separación en el barranco. Too wide to jump significa que era demasiado ancho para saltar. No visible way across indica que no había una solución obvia para llegar al otro lado. Por un momento, el miedo lo abrumó. For a moment, fear overwhelmed him. Significa que por un momento el miedo lo dominó. Fear overwhelmed him es una manera de decir que el miedo era tan fuerte que lo paralizó o lo hizo sentirse incapaz. Se sintió atrapado, impotente. He felt stuck, helpless. Se traduce como se sintió atrapado, impotente. Stuck significa atrapado, como si no pudiera moverse o encontrar una salida. Helpless significa impotente o sin ayuda, lo que refleja su desesperación. Pero luego recordó, los obstáculos no significan el final. But then he remembered, obstacles don't mean the end. Se traduce como, pero luego recordó, los obstáculos no significan el final. He remembered indica que algo importante vino a su mente, una lección o pensamiento previo. Obstacles don't mean the end es un mensaje poderoso que implica que las dificultades son parte del camino, pero no necesariamente el final del viaje.
Looking around, he noticed a fallen tree nearby that, with some effort, could serve as a bridge. Summoning strength he didn't know he had, Liam pushed and pulled until the tree stretched across the ravine. Mirando a su alrededor, notó un árbol caído cerca que, con algo de esfuerzo, podría servir como puente. Looking around, he noticed a fallen tree nearby that, with some effort, could serve as a bridge. Se traduce como mirando a su alrededor. Notó un árbol caído cerca que, con algo de esfuerzo, podría servir como puente. Looking around significa mirando a su alrededor o inspeccionando su entorno. He noticed quiere decir notó o se dio cuenta de, y a fallen tree es un árbol caído. Nearby indica que estaba cerca, y with some effort sugiere que requeriría trabajo. Could serve as a bridge significa que podría funcionar como un puente, mostrando que Liam encontró una posible solución. Looking around, he noticed a fallen tree nearby that, with some effort, could serve as a bridge. Summoning strength he didn't know he had, Liam pushed and pulled until the tree stretched across the ravine. Reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, Liam empujó y jaló hasta que el árbol se extendió a través del barranco. Summoning strength he didn't know he had, Liam pushed and pulled until the tree stretched across the ravine. Significa que reuniendo fuerzas que no sabía que tenía, Liam empujó y jaló hasta que el árbol se extendió a través del barranco. Summoning strength es una expresión que significa reuniendo fuerzas, como si llamara a una energía interior. He didn't know he had resalta que estas fuerzas eran inesperadas, lo que indica que Liam está descubriendo algo nuevo sobre sí mismo. Pushed and pulled describe el esfuerzo físico, empujó y jaló. Stretched across quiere decir se extendió a través de, indicando que el árbol ahora cubría el barranco. The ravine es el barranco que antes parecía un obstáculo insuperable. He didn't know he had, Liam pushed and pulled until the tree stretched across the ravine. His legs wobbled as he crossed the makeshift bridge, but he kept moving. When Liam reached the other side, he felt a surge of pride. Sus piernas temblaban mientras cruzaba el improvisado puente, pero siguió avanzando. His legs wobbled as he crossed the makeshift bridge, but he kept moving. Se traduce como sus piernas temblaban mientras cruzaba el improvisado puente, pero siguió avanzando. Legs wobbled describe cómo sus piernas temblaban de miedo o esfuerzo. As he crossed significa mientras cruzaba, indicando que estaba en movimiento. The makeshift bridge se refiere al puente improvisado que creó con el árbol. But he kept moving es una frase clave. Significa que pero siguió avanzando, mostrando que, a pesar de su miedo, Liam no se detuvo. Ahora escucharemos el cuento completo sin interrupciones. Tu tarea será intentar entender el resto de la historia y, al final, escribir en los comentarios qué pasó con el niño al final de la historia. The courage within. Have you ever been so scared of something that it stopped you from moving forward? Maybe it was speaking up in class, trying something new, or stepping into the unknown. Fear. Everyone feels it. But what if I told you that courage isn't about being fearless? Courage is about facing fear and pushing through it, step by step. Today, we're diving into the story of Liam, a timid boy in a small village who discovered his inner strength through an extraordinary journey. By the end of this story, you'll understand that courage isn't something you find, it's something you grow. Liam lived in a small, peaceful village tucked beside a vast and mysterious forest. This forest wasn't just an ordinary stretch of trees, it was shrouded in shadowy legends. The villagers claimed strange creatures roamed its depths, and eerie happenings were said to occur there. You see, Liam was known throughout the village as the most fearful boy. He was afraid of spiders, thunder, heights, you name it. But the scariest thing for him was that very forest.
While other children teased him for his fears, Liam quietly stayed to himself, wondering if he'd always live in the shadow of doubt and hesitation. But Liam wasn't all fear. He had one bright light in his life, his little sister, Clara. Unlike Liam, Clara was bold, playful, and full of curiosity. She often tugged his hand, trying to drag him into adventures, and though Liam always declined, he secretly admired her bravery. One fateful day, disaster struck at home. Their mother, the kindest woman in the village, fell gravely ill. Pained by the news, the villagers murmured among themselves, but no one volunteered to help. That night, as Liam lay awake worrying, Clara made a decision. Without telling anyone, she crept out before dawn and headed straight into the forbidding woods, determined to find the herb herself. When Liam discovered her absence, panic gripped him. Clara was out there, alone. She was brave, yes, but the forest was no place for a child. And then came the moment that defined Liam's life. He realized that no one in the village would go after her. "It has to be me," he whispered to himself. The boy who had been afraid of everything stood at the edge of the forest, trembling. He inhaled sharply and took one step forward. The moment Liam stepped into the forest, it felt as though the trees closed in around him. The sunlight vanished, replaced by a chilly, shadowy glow. Every creak of a branch, every rustle in the bushes made his heart race. But he thought of Clara, her fearlessness, her smile, and kept going. His first challenge came sooner than he expected. As he walked, twisting paths led him in circles. The forest felt like a maze designed to confuse and exhaust him. But instead of panicking, Liam tried something new. He stopped, breathed deeply, and marked his trail with small stones. Slowly but steadily, he found his way forward. And then came the moment that defined Liam's life. He realized that no one in the village would go after her. "It has to be me," he whispered to himself. The boy who had been afraid of everything stood at the edge of the forest, trembling. He inhaled sharply and took one step forward. The moment Liam stepped into the forest, it felt as though the trees closed in around him. The sunlight vanished, replaced by a chilly, shadowy glow. Every creak of a branch, every rustle in the bushes made his heart race. But he thought of Clara, her fearlessness, her smile, and kept going. His first challenge came sooner than he expected. As he walked, twisting paths led him in circles. The forest felt like a maze designed to confuse and exhaust him. But instead of panicking, Liam tried something new. He stopped, breathed deeply, and marked his trail with small stones. Slowly but steadily, he found his way forward. Overcoming the first trial gave Liam a flicker of confidence. Each small step matters, he thought, and for the first time, he believed he could go on. The next challenge was far more daunting. As Liam hurried along a narrow path, he suddenly found himself at the edge of a deep ravine. The gap was too wide to jump, and there seemed to be no visible way across. For a moment, fear overwhelmed him. He felt stuck, helpless. But then he remembered, obstacles don't mean the end. Looking around, he noticed a fallen tree nearby that, with some effort, could serve as a bridge. Summoning strength he didn't know he had, Liam pushed and pulled until the tree stretched across the ravine. His legs wobbled as he crossed the makeshift bridge, but he kept moving. When Liam reached the other side, he felt a surge of pride. He had solved a problem on his own, something the old Liam wouldn't have even attempted. Just when it seemed like things couldn't get stranger, Liam encountered an unusual creature. A small, cunning fox that leaned on a tree, talking as easily as a human. "Well, hello there, little boy," the fox said with a sly grin.
Are you sure you belong here? The fox introduced itself as the keeper of the forest and declared that only those who passed its riddle could move forward. Liam hesitated. What if he failed? What if he was just too scared to think clearly? But then he remembered Clara. Let's do this, he said, surprising even himself. The fox's riddle was tricky, but Liam worked through it slowly, piecing together the clues. After what felt like forever, he answered correctly, and the fox gave him a satisfied nod before vanishing into the trees. With every trial, Liam's confidence grew stronger. Not all challenges were threats. At one point during his journey, Liam heard a soft whimpering. Following the sound, he found a small, injured creature, trapped and helpless. Though his instinct told him to keep moving, he paused. The old Liam would have moved past out of fear, but this moment felt different. He carefully freed the creature and gave it water from his pouch. In its own way, the forest seemed to thank him, clearing a safer path ahead. Finally, Liam found Clara. She was trapped near a fallen tree, surrounded by strange shadows and eerie sounds. She looked scared, but her face lit up when she saw him. "Liam!" she called out, her voice trembling. "You came for me!" In the final test of his courage, Liam used everything he had learned to guide Clara out of danger. At one point, they had to face a threatening creature together, but by standing his ground and focusing on protecting Clara, Liam outsmarted it. Together, the siblings began their journey back to the village. When Liam and Clara emerged from the forest, the sight of their smiling faces left the villagers stunned. Liam, the boy once afraid of everything, had overcome his fears to do something no one else dared to try. He quietly handed the rare herb to the healer, who used it to save their mother's life. The villagers looked at Liam in a new light. But Liam didn't need their recognition. He had discovered that bravery isn't the absence of fear, it's facing fear head-on, especially when someone you love needs you. Liam's story teaches us a powerful truth. Courage isn't something you're born with. It's a skill you develop each time you face a challenge. Whether it's taking a small step into the unknown or standing up for something you believe in, every act of bravery builds your strength. Teenagers, like Liam, face their own forests. Fear of failure, the unknown, or even being out of place in the world. But here's the secret. You don't have to feel ready. Start with one small, brave act, and slowly you'll find the courage you never knew you had. So what's your forest? What's the fear holding you back? Take inspiration from Liam's journey. The path may not be easy. There will be obstacles, doubts, and moments where you feel lost. But each step, no matter how small, brings you closer to discovering the courage within. Start today. Believe in yourself and watch how far you'll go. Because just like Liam, you have the courage to conquer your fears. It's already inside you, waiting to shine. Y bueno amigos, hasta aquí la clase del día de hoy. Recuerden que si les gustó la clase le pueden dar like al video y suscribirse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo esta comunidad. En el primer comentario fijado te estaré dejando una clase parecida a esta para que vayas y la veas. Recuerda escribir en los comentarios cuál entendiste que fue el final de esta historia. Yo soy su profesor Eduardo. Nos vemos en la próxima.